guys, so today we are going to learn how to make this rosebud. Another way to make this simple rosebud. Let's start by chaining 55. So slip knot and then chain 55. Okay, so nana akong 55 chains, guys. On the second chain from your hook, make a single crochet and then hangtod na siya maabot sa ubos. So single crochet 54. So 54. All right. Now after 54 single crochet, chain 1 and turn. Okay. And then single crochet ka sa first dinha for the second round. And then chain 4, 1, 2, 3, 4. Skip ka og 3, 1, 2, 3. On the fourth, mag single crochet ta. Okay. And then chain 4 na pod, 1, 2, 3, 4. And then skip na po kag 1, 2, 3 on the fourth, single crochet. So do this hangtod maabot ta diri sa atoang end. Okay, so nana ko sa last sa kuang stitch, guys. So mag-skip na ko 3, 1, 2, 3 here on the fourth. Magbutang tag single crochet. And then di apay gamay nga nabilin, so ato po nang butangan dihag single crochet. Okay. And then chain 1 and turn. Now for the next round, single crochet ka diri sa imuhang first stitch. And then diya pagilain usa ka single crochet, imo ra na siyang skip, ato ra na siyang skip. And then diri sa atuang space kani na man tay mga spaces aning atuang 4 chains, magbutang taog usa ka single crochet and then 10 double crochets. So 10 double, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 double crochets na. After sa 10 double crochets, sa same space, sa imong 4 chains, maghimo ta og 1 single crochet. And mo na siya ato ang itsura sa first nato nga set of 10 double crochets. 1 single crochet o usa ka single crochet sa last. So 1 single crochet sa beginning, 1 single crochet sa last. And then in the middle, 10 double crochets. Then sa sunod nga space, i-repeat ra gyapon nimo. Magbutang kag 1 single crochet and then magbutang na pud ta og 10 ka double crochets. So this will be the repeat ani niya nga row. So I'll meet you kung mahuman na ta sa ato ang tanan nga row. So nahuman na siya, guys. Nagkuan ako diri sa end nagbutang ko 1 single crochet and then ako na siyang slip stitch. Ako na pong gikat ang yarn and then unsay buhaton nato ani sa next step is natin nato gamay. All right. Now here kani siya mo ni siya ang back part or back portion sa ato ang petals. And then kini mo ni ang front. So what we are going to do, atong ikat ni siya nga yarn.
Ay ra po pala binuo. And then ato na siyang ingon na nion. Okay, ready ang inyong hot glue. Okay. Okay, sayon ra gyud kay ni siya guys, sinanion ra. Ato ra ning i-glue ning iyahang kaning diri dapit sa petal. Sa middle and then diri pod. Ato siyang ituyok. Hinahinay lang. Muna ni siya ang bud niya. And then hangtod, so ipadayon ra gid na siya tutuyok ana, hangtod ka mahuman diri sa tungoy. Okay, so mo ni siya nga tong rosebud guys. Systemize o gamay. Kana siya. And then pwede na na siya. After ana, grab your torus and put it in the middle. And there you have it. Mao na ni nga to ang beautiful rosebud. Pwede na to ni siya himong applique or keychain. So I hope you enjoy watching and you learned something from this video. Till next video tutorial, thank you for watching.